जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण फेब्रुआरी 4 तारिख अर्थात आज माघ सप्तमी पवित्र दिन। यही दिन ठारू अर्थात आज ठारू ग्रह रे बनिबाकु जाउछि विरल संयोग। यह सहित फेब्रुआरी 4 ठारू अर्थात आज ठारू बृहस्पति वृष राशि रे करिबाकु जाउछंती सीधा सड़क चलन, जार शुभ प्रभाव किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे अति शीघ्र रहिबा पई जाउअछि। एहा सहित बंधुगण दीर्घ 144 वर्ष परे एमिति एक शुभ संयोग सृष्टि हेउअछि, जेउ शुभ संयोगर प्रभाव आमर 12 गोटी राशि मानक उपरु केते गुड़िए भाग्यशाली राशि मानक उपरे एहार शुभ प्रभाव रहिबो। तेबे बंधुगण एही फेब्रुआरी 4 तारिख ठारू अर्थात आज परठारू बृहस्पति वृष राशि रे करिबाकु जाउछंती सीधा चलन, जहा फलरे अनेक राशि मानंकु अनुकूल फल प्राप्ति होइथाए। सबुठारु भल कथाटी हेउछि बृहस्पति एवं शुक्र मे 14 तारिख पर्यंत परस्पर मध्यरे परस्पर राशि रे एक उच्च मानर जोग सृष्टि करिवे। मीन राशि रे शुक्र उन्नत हेबे एवं एथि सहित बृहस्पति वृष राशि रे मध्य रहिबे। मे 14 तारिख पर्यंत बृहस्पति वृष राशि रे रहिबा पर्यंत एही स्थिति रहिबो, जहाँकि वृष एवं मीन राशि समेत आउ 6 गोटी राशि मानक उपरे एहार शुभ प्रभाव पड़िबो। बंधुगण आमर हिंदू संस्कृति रे माघ मासर मध्य एक अलगा महत्व रही अछि, जहाकू आमर हिंदू धर्म रे एक शुभ एवं पुण्य मास बोली मध्य कुआ जाइथाए। माघ सप्तमीर पर्व एक विशाल एवं विशेष दिन बोली होइथाए माना जाइथाए। एहा सहित एही माघ मासटी को मध्य बहुत पवित्र बोली माना जाइथाए। एही मासटी रे पवित्र नदी मानंकरे स्नान करिबा बुड़ पकाइबा एहाकू अत्यंत शुभंकर बोली माना जाइथाए। एही दिन ब्राह्मण मानंकू भोजन कराइबा सहित गरीब लोक मानंकू आपणकर सामर्थ्य अनुसारे किछि भी जिनिस दान करिबार मध्य एक अलगा महत्व रही अछि, जहा द्वारा आपणंकू अनेक प्रकार पुण्य मध्य प्राप्ति होइथाए। सेहीपरि बंधुगण आपण जदि एही मासटी रे कौनसी भी दिन स्नान पकाई करी सूर्यदेवंकु जल अर्पण करुछंती, अर्थात कौनसी पुण्य नदी रे पुण्य तीर्थस्थल रे आपण स्नान करी सूर्यदेवंकु जल अर्पण करुछंती, ताहले एहा द्वारा आपणंकु सूर्य भगवानंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे बंधुगण दीर्घ 44 वर्ष परे एही वर्ष माघ सप्तमी रे एक शुभ एवं दुर्लभ युग मध्य सृष्टि हेउअछि, जहाँकि किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे अत्यंत शुभ प्रभाव मध्य रहिबा पई जाउअछि। एहा सहित बंधुगण एही माघ सप्तमीर पुण्य तिथि रे देवगुरु बृहस्पति सीधा चलन करिबा पई जाउछंती। एही समय रे शुभ राजयुग मध्य सृष्टि हेउअछि। बुधादित्य राजयुग सहित अमृत सिद्धि युग मध्य सृष्टि हेउअछि। एहा सहित बंधुगण एही पुण्य तिथि रे बृहस्पतिंकर सीधा चलन जहाँकि अत्यंत भावरे शुभदायक रहिबो, जहा फଳରେ कि किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य अचानक भावरे परिवर्तन आसीजिबो। तेबे बंधुगण एही माघ सप्तमी रे सृष्टि होइतिबा शुभ बा दुर्लभ राजयुग कारणरू केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एहार अत्यंत शुभ परिणाम पड़िबा पई जाउअछि। एहा सहित देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ चलन सीधा चलन एहा केउ केउ राशि मानक उपरे एहार शुभ प्रभाव पड़ुअछि, ताहा संपर्क रे आपण आजिर एही वीडियो रे जानिबे। आउ एही माघ सप्तमी तिथि मंगलवार दिन रे पड़िछि, तो सही कारणरू आपणंकु एहा सहित अर्थात एही दिन रे बा एही राशिर व्यक्ति विशेष मानंकु प्रभु श्री हनुमानंकर कृपा मध्य प्राप्ति हेबा पई जाउअछि, काहेकि ना मंगलवार दिनटी प्रभु श्री हनुमानंकु उत्सर्गित करा जाइअछि। तो जदि आपण आज प्रभु श्री हनुमानंकु रीतिनीति अनुसार संपूर्ण विधि विधान अनुसार पूजा करिसंती, ताहले एहार तो शुभ प्रभाव आपणंकु निश्चय रूप से प्राप्ति हेबो। एहा सहित एही जो राशिर व्यक्ति विशेष माने रहिले एमानंकर भाग्य एही माघ सप्तमी ठारू अर्थात आज ठारू मंगलवार दिन ठारू परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एहा फଳରେ आपण मानकर जीवनरू अर्थात सेही भाग्यशाली राशि मानकर जीवनरू समस्त दुख कष्ट समस्या गुड़िक मध्य दूर हो जाइथाए।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବା ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଏହା ସହିତ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତ ସେହି ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ତାହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସିଧା ଚଳନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିଅଛି ଦିନଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାକିରିରେ ପଦ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଛି, ତ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଶୁଭ ସମୟ ବନୁଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କିଣିଥିଲେ କିମ୍ବା ନୂତନ ଘର ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେହି ନୂତନ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଫେବୃଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି
भाग्यशाली राशि मानकर संपर्क अर्थात कौन कौन से भाग्यशाली राशि। तेबे बंधुगण प्रथम भाग्यशाली राशि होउछि मेष राशि, द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछि वृष राशि, तृतीय भाग्यशाली राशि होउछि मकर राशि, चतुर्थ भाग्यशाली राशि होउछि कुंभ राशि, पंचम भाग्यशाली राशि होउछि बिच्छा राशि एवं षष्ठ भाग्यशाली राशि होउछि मीन राशि। तो यही 6 गोटी राशि मानकर भाग्य यही माघ सप्तमी ठारू परठारू अर्थात 4 फेब्रुआरी माने आज परठारू बृहस्पति वृष राशि रे सीधा चलन हेतु परिवर्तन होगापाई जाऊँगी जहाँकि बृहस्पति सीधा चलन शुभ प्रभाव यही 6 गोटी राशि मान संपूर्ण मात्रा रही जाऊँगी। तेबे बंधुगण जदि आपणकर यही राशि मध्य कौन सी गोटे भी राशि होता है ताले आपण आमर यही वीडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु एवं तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री हनुमान निश्चय रूप से आपड़ लिखि दिंतु। तेबे बंधुगण जदि आपण आमर ये चैनल टी नुआ अच्छा ताले चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट कर दिंतु जहाँद्वारा आमे प्रत्येक दिन अपलोड करुवा वीडियो गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार एवं आपण आमर यही वीडियो गुड़िकर फायदा निश्चय रूप से सर्वप्रथमे उठाई पारे। आउ आपण आमर यही वीडियोटी को आपणकर प्रियजन मान सहित सांगसाथी मान सहित आपण परिवार सदस्य मान सहित निश्चय रूप से शेयर करंतु। तेरे बंधुगण आज यही वीडियोटी को मुझे रखुच्छी पुणी कथा आउ एक नूतन वीडियो माध्यम रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।